Țara noastră se situează pe primul loc în Europa la numărul deceselor din spitale din cauze care ar fi putut fi evitate. În cuvinte simple, aproape jumătate dintre pacienți mor cu zile. Vă invităm acum să aflați care erau dotările, tratamentele și reușitele medicale într-un spital de secol XVI în mica insulă Malta, un loc în care îngrijirea pacienților, indiferent de statutul lor, era o misiune sacră. Sacra infermeria a fost una dintre primele clădiri pe care cavalerii ioaniți le-au construit în Valeta, capitala Maltei. Primii pacienți au fost îngrijiți aici în anul 1575. A fost o instituție medicală revoluționară. Chiar dacă erau internați în spații diferite, femeile, sclavii sau cei care nu erau catolici primeau aceeași atenție din partea doctorilor. It is documented actually that the hospital was one of the most luxurious in Europe at the time. And also the walls, during the cold winter months, they were adorned with woolen tapestries, whereas in summer they were replaced by silk ones. Capacitatea maximă a spitalului era de 600 de pacienți. În secolul al XVI-lea, aici fiecare bolnav din rândul nobililor avea patul și toaleta proprie, un lux pentru mulți români și acum, în secolul 21. Ca mai toate castelele medievale, și Sacra Infermeria ascunde multe secrete. Below this floor, another 3 levels, you are in fact in a 6-story building. Underneath us used to be the psychiatric ward. Below that we have the many tunnels and caves and things like this for the Grand Master. This was his escape route. Below that, mind you, these passageways are closed today. We used them in the Second World War, but since then they've been closed. And the last level is sea level. This is where boats manage to come right under the building. Sacra Infermeria era atât de apreciată încât Marele Maestru, liderul cavalerilor ioaniți, lua masa alături de pacienți o dată pe lună. Tacâmurile din argint folosite în tot spitalul nu erau o extravaganță, ci o dovadă a înaltului standard ale regulilor de igienă. Spitalul avea chimiști pricepuți care apelau des și la ceea ce numim astăzi remedii naturiste. We had a special type of mushroom in our sister island Gozo that used to grow between October and March, and apparently this worked wonders for hemorrhage, internal bleeding. And it was so effective that the Knights of Malta even supplied the Vatican with this. Marele salon de 155 de metri are unul dintre cele mai lungi acoperișuri fără stâlpi de sprijin din Europa. What you are looking at is more or less 400 years old, but we have lost over 95% of these paintings for the simple reason that the artist painted directly on our stone. In fact, the ceiling here was never destroyed, not even in the Second World War, where, according to records, we were the most bombarded island in the world, but this ceiling never destroyed. Priceperea doctorilor de la Sacra Infermeria a intrat în legendă. A surgeon became famous according to how quick he could operate. Example, amputation. Napoleon's surgeon managed to do this in about 4 minutes. Here, on the other hand, in this hospital, it was more guillotine style and only took a mere few seconds. But unfortunately, the surgeons were of the firm belief that the more it hurts, the more it works. This was used by the Knights as a hospital till 1798. When Napoleon took over the islands for 2 years, the French also used it as a military hospital, and it was continued, in fact, to be used as such even during the British rule, up until the First World War. Salonul folosit cândva pentru îngrijirea săracilor este acum un important punct de întâlnire pentru personalitățile lumii și oamenii cu dare de mână. Nowadays, it is being used for corporate dinners. We had stately functions. We've had important conferences. In fact, last November, we had here in Malta the Valletta Summit. The stairs here, as well as what used to be windows, all used to open into a beautiful garden that was filled with citrus trees and herbs to make medicine. And now it is a theatre.
a theatre that once again we use for a variety of things, including the Eurovision Song Contest. Chiar dacă în prezent este un centru de conferințe, povestea cavalerilor care au creat acest loc și a spitalului de lux în care mii de oameni și-au găsit vindecarea este spusă cu pasiune și astăzi de maltezi. I try to do the place justice because this is a true story and they helped us become what we are today. So I have to be true to them and teach people as much as I can about our history. We can always learn from the past, and I am so lucky to have part in this.